مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. درس اليوم سيكون بسيط جدا. سنتكلم عن je suis sur. أين أنا مثلا؟ أنا على le lieu où l'on est، أي المكان الذي نحن فيه. وأيضا سأتكلم عن je pars à، سأغادر إلى le lieu où l'on va، المكان الذي نذهب إليه le lieu où l'on va. وأيضا سأتكلم عن j'arrive du، أنا قادم من le lieu de l'on vient، le lieu de l'on vient أي المكان الذي نأتي منه. إذا ستتعلمون متى نستعمل je suis sûr أي الفعل être مع sûr، والفعل partir مع a، والفعل j'arrive مع du. والدرس إن شاء الله سيكون بسيط وسهل جدا، فقط تابعوا معي الدرس وستستفيدون أكثر. le lieu où l'on est، المكان الذي نحن فيه. le lieu où l'on est، المكان الذي نحن فيه. je suis sur la plage، je suis sur la plage، je suis sur la plage. أنا على الشاطئ. نقول je suis sur la plage. أنا فقط أردت أن أستعمل sur. sur على. je suis أنا أكون، je suis تعني أنا أكون. la plage الشاطئ. إذا أردت أن تقول أنا على الشاطئ ستقول je suis sur la plage. إذا أردت أن تقول أنت على الشاطئ ستقول tu es، أنت على الشاطئ tu es sur la plage. tu es sur la plage. أنت على الشاطئ. هو على الشاطئ سأقول. إذا أردت أن أقول أو أردت أن تقول هو على الشاطئ ستقول il est sur la plage. il est sur la plage. إذا أردت أن أقول نحن على الشاطئ سأقول nous sommes sur la plage. nous sommes sur la plage أي نحن على الشاطئ. nous sommes sur la plage، نحن على الشاطئ. أنتم على الشاطئ سأقول vous êtes. vous êtes sur la plage. vous êtes sur la plage. أنتم على الشاطئ. vous êtes sur la plage. أنتم على الشاطئ. ils sont sur la plage. ils sont sur la plage. هم على الشاطئ. ils sont sur la plage. إذا هنا تكلمنا عن le verbe être avec sur. le verbe être avec sur أي la conjugaison du verbe être au présent avec sur. je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. je suis sûr, tu es sûr, il est sûr, nous sommes sûrs، vous êtes sûrs، ils sont sûrs. ولكن إذا قلنا sûr ils sont sûrs أي هم متأكدين. إذا وضعنا فقط l'accent circonflexe فوق U فهذا يعني أننا نقول هم متأكدين. sûr أكيد، وسور وسور على، sur على أو فوق. إذا هنا نتكلم عن le lieu où l'on est. le lieu où l'on est. ولكن إذا كنت مثلا في مدرسة لا تقول je suis sur l'école، تقول je suis à l'école. سنكتب مثلا je suis à l'école. إذا je suis à l'école، أنا في المدرسة. je suis à l'école، أنا في المدرسة. لاحظوا à l'école. à l'école. je suis à l'école. إذا je suis à l'école، أنا في المدرسة. l'école اسم مؤنث لذلك قلنا à l'école. يمكن أيضا نقول au cinéma. je suis au cinéma. لاحظوا معي سأشرح هذا بشكل مبسط. je suis au cinéma. لماذا قلنا au cinéma؟ لأن في الواقع تكتب a
le cinéma. Je suis, عفوا, je suis à le cinéma. Je suis à le عبارة خاطئة لأنها تعوضها دائما au cinéma. Je suis au cinéma لأن عندما تلتقي à نقول au، ولكن إذا التقت على تبقى على حالها. مثلا à la mosquée. Je suis à la mosquée. إذن على بقيت على حالها. إذن هذه هي الطريقة التي سنعبر بها عن المكان. le lieu où l'on est. المكان الذي نحن فيه. الآن سنعبر عن المكان الذي نذهب إليه. قلنا المكان الذي نحن فيه le lieu où l'on est. الآن le lieu où l'on va. le lieu où l'on va. الذي نذهب إليه. المكان الذي نذهب إليه. لاحظوا لم أقل لكم الذي سنذهب إليه أو الذي ذهبنا إليه. لم أتكلم عن المستقبل ولم أتكلم عن الماضي. تكلمت عن الحاضر. المكان الذي نذهب إليه حاليا. le lieu où l'on va. إذن الفعل سأقوم بتصريفه إلى le présent. Demain, je pars à Paris. Demain, je pars à Paris. غدا سأغادر إلى باريس. Demain, je pars à Paris. غدا سأغادر إلى باريس. Demain, غدا سأغادر je pars à Paris إلى باريس. Demain, je pars à Paris. غدا سأغادر إلى باريس. إذن je pars. إذن هل لاحظتم أن هناك خطأ؟ أكدت لكم أن المكان الذي نذهب إليه حاليا، وسأقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر. إذن لا نقول demain je pars à Paris. يمكن أن نقول maintenant je pars à Paris. الآن أغادر إلى باريس. إذن je pars à Paris. استعملت demain لكي تنتبهوا أنني أتكلم عن الحاضر، واستعملت الماضي demain، ولا يمكن أن أستعمل الماضي وأنا أتكلم عن الحاضر. أغادر الآن، المكان الذي أذهب إليه الآن. إذن le lieu où l'on va. Je pars à Paris. أغادر إلى باريس. إذا أردت أن أقول أنت تغادر إلى باريس الآن، سأقول tu pars à Paris. إذن tu pars à Paris. أنت تغادر إلى باريس الآن. à Paris. Tu pars à Paris. هو يغادر إلى باريس. il part. il part à Paris. إذا نضيف T مكان S. ما تتعلمونه الآن هو كيفية استعمال أفعال être و partir و arriver. إذن il part à Paris يغادر إلى باريس. il part à Paris يغادر إلى باريس. يمكن أن نقول nous partons. nous partons نضيف ONS. ONS. إذا nous partons à Paris. نغادر إلى باريس. نحن نغادر إلى باريس. vous partez. vous partez. vous partez à Paris. تغادرون إلى باريس. vous partez à Paris. تغادرون إلى باريس. أنتم تغادرون إلى باريس. vous partez à Paris. أو ils partent. هم يغادرون. ils partent à Paris. إذن هنا تكلمنا عن le lieu où l'on va. المكان الذي نذهب إليه، وقدمت لكم فقط الفعل partir و accent. ils partent à Paris. يمكن أيضا أن نقول ياسين ندى. ياسين et Nada partent à Paris. غادروا إلى باريس. ياسين et Nada partent à Paris. أو les enfants partent à Paris. أي غادر الأطفال إلى باريس. les enfants partent à Paris. أي غادر الأطفال إلى باريس. إذا تكلمنا عن le lieu
où l'on est المكان الذي نحن فيه le lieu où l'on va المكان الذي نذهب إليه. الآن سنتكلم عن le lieu d'où l'on vient le lieu d'où l'on vient المكان الذي نأتي منه le lieu d'où l'on vient المكان الذي نأتي منه le lieu المكان d'où أي الذي منه l'on vient نأتي الذي منه نأتي le lieu d'où l'on vient المكان الذي منه نأتي. إذن j'arrive du Japon أنا قادم من اليابان j'arrive du Japon أنا قادم من اليابان. نقول j'arrive أنا قادم du Japon من اليابان du Japon من اليابان j'arrive du Japon أنا قادم من اليابان. إذن أنا قادم من اليابان أنت قادم من اليابان ستقول إذا أردت أن أقول أنت قادم من اليابان سأقول tu arrives avec S tu arrives du Japon أنت قادم من اليابان tu arrives du Japon أنت قادم من اليابان. إذا أردت أو أردت أن تقولي هو قادم من اليابان ستقول il arrive du Japon il arrive du Japon أو كريم arrive du Japon أي كريم قادم من اليابان حاليا يعني قادم الآن أو هي قادمة من اليابان elle arrive هي قادمة من اليابان elle arrive du Japon elle arrive du Japon أو نانسي arrive du Japon. إذا نانسي تعوض elle وكريم يعوض il لأن كريم مذكر وإل c'est un pronom personnel يستعمل للمذكر أي ضمير شخصي يستعمل للمذكر وآل هو ضمير شخصي يستعمل للمؤنث. يمكن أن نقول nous arrivons نحن قادمون nous arrivons du Japon nous arrivons نحن قادمون من اليابان nous arrivons du Japon يمكن أيضا نقول vous arrivez du Japon du Japon أنتم قادمون من اليابان vous arrivez du Japon أنتم قادمون من اليابان. يمكن أيضا نقول هم قادمون من اليابان ils arrivent du Japon du Japon هم قادمون من اليابان ils arrivent du Japon هم قادمون من اليابان. أو les garçons arrivent du Japon الأطفال قادمون من اليابان les garçons arrivent du Japon الأطفال قادمين من اليابان. أو les parents الآباء les parents arrivent du Japon الآباء قادمون من اليابان. إذا تكلمنا عن le lieu d'où l'on vient le lieu d'où l'on vient أي المكان الذي نأتي منه. إذا أولا تكلمنا عن le lieu où l'on est المكان الذي نحن منه le lieu où l'on va المكان الذي نذهب إليه و le lieu d'où l'on vient. الآن سنتكلم عن le lieu d'origine أي مكان المنشأ أي أصلك من أين le lieu d'origine أي مكان المنشأ le lieu d'origine مكان المنشأ. ma famille est originaire du Portugal مثلا عائلتي من البرتغال
أو أصلها من البرتغال. Ma famille est originaire du Portugal. Ma famille est originaire du Portugal. Du est du. أيضا هنا استعملنا الفعل être و du. في je suis sûr استعملنا être و sûr. وهنا استعملنا être و du. مثلا je suis نقول je suis d'origine marocaine أو je suis originaire du Casablanca مثلا من الدار البيضاء. الدار البيضاء مدينة من المغرب. je suis originaire du Maroc أو du Casablanca. je suis originaire أي أنا من أصل برتغالي مثلا du Portugal. أو أنت من أصل برتغالي. سأقول tu es أنت tu es originaire du Portugal مثلا. أو il est originaire du Portugal. il est originaire du Portugal. هو من البرتغال. أو nous sommes originaires du Portugal. نحن من البرتغال. أو vous êtes originaire du. أو ils sont originaires du. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.